Sumurung sian saluhu naroha i mana mangaramo di hati-hati dohot pikiramuna di bagasan Kristus Yesus Tuhan tai. Amin. Inanami amanami haanggi pinaribot ruas di huria ni Tuhatta na marpunghitan wayang di bagas coroon soni na mangihuton parminggu otta marhite live streaming di ganuk bagas tabi hata ni Tuhatta mamakulingi hita di minggu pa 22 hondung Trinitatis Sadarion hujahama natar surat di surat ni Apostel Paulus tuhuria Roma di bidu sada ayat 10 dohot ayat 10 manat mata payhut-ihut songonoma hatana aidang nahukailahon barita naulii ai hagugud ni debata doi paluahon nasana porsea halak jahudi jumulo dungi do halak gorik ai di papatar do disi hati goran ni debata nasian haporsiaut tu haporsiaon khobar tu natar surat hian namangulu do partigori hinorhon ni haporsiaon na olak nima sahakna hurian itu hatta marlas ni roha dohita di mingguon ala tongon marningo dohita di ari reformasi na pinatupani Dr. Martin Luther di hari 31 Oktober 1517 nausalpu manang di abad pertengahan manang abad pertengahan budang donaung pinatupa gabi makorohon hadingganon di tonga-tonga ni huria alasanga huria ditiki madabu tu sada pangatusion nabuwe do pakeon akasi humisik mananggugu ni jol malaho manuhor haluaon rah yadu dibigi hamuyak kamang inang pola masa na manuhor surat bulla manang sada surat nauk tinuhor gabi bui parsidohot di harajaon Banua Ginjang. Lau si mana ni reformasi ni si Martin Luther nama dok dang adong jolmai tuk ala ni guguna manang ala di hamaloonna manang ala ni pikiran na sabing bui sahat tu Banua Ginjang. Iya soholan si basa-basa ni Jehovah. Iya soholan ala si basa-basa ni Jehovah. Hanya oleh kasih karunia. Jalan mangudu tu si didok. Iya soholan haporsiaon. Ima haporsiaon di asini rohani di bata marhite Yesus Kristus. Jalan mangudu didok. Iya soholan marhaporsiaon nang dihatani Tuhani manang nadidok mai sola fide dohot sola scriptura jadi macai takas di Papua asadang adong jol mana bui mangasahon nang akaguguna be jala daksi tuhoron Tuhani daksi tuhoron nang surgui ala itu tu si pakeo dugugu do pikiran sian nasaroha sian uduk serek miroha lah homar panguluyon di Jehovah khobar tu sima nak turpuk di mingguon nang ujahan ni minggu barita nauli pai barukon manang Injil yang membaharui taingok do pihak kamang do inang Apostel Paulus songo dia do pakilalan na taringok di Injil manang barita nauli Taingok do pihak kamang do inang uju di jo Tuhani si Paulus
si pusa aka halak na porsiai di mulana alai gabe si olui Kristus dong rotu hani jauh-jauh di bana di jalan Damsik manang Damaskus adi Saulus wasa matung ikon diliam wau laos mamuka siano basi du sanga ibana dang marnida alai gabe malum gabe siti dangini Kristus ma ibana halak nama kasuguhun Kristus gabe sioloi Kristus halak nama kasuguhun sihuton Kristus gabe ale-ale ni akka sihuton Kristus ma Paulus alani hiado di do ibana di hati do sama maju perjolo hujaka di sada Korinsia ayat 10 obartu barita naudi di do imana sunon. Karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri. Sebab itu adalah keharusan bagiku. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Di hata matak marjea doau out sohu barita honi. Itu tekad Rasul Paulus. Celakalah aku, marjea mau. Dan adong be tawaran na asing di ibana soholan maka tidakon hatan itu hani. Dan adong na asing di ibana soholan makanguluhon hatan itu hani. Oma luar biasa na komitmen semangat hidup pelayanan ni sahalak apostel na jinuni itu hatai di bagasa kolong marjea doau au sohu barita honi. Mulu didok halak na marjea nang binoto biyon atau hancur berantakan non dang adong besiri mon sia halak na marjea orang celaka hidupnya terpuruk hidupnya tidak lagi bermakna dang adong begunana dang marnosa be nang nguluna dang berdampak tuakana uli be celaka marjea halak na marjea ima halak na hona ukum hira songonido alani i dangolo ibana hona ukum ay nunga diolo imana pajuwon nito kani ola secara khusus digora ibana amang do inang kiada no pesaha do tuhita adong do pajuwo tuhita secara umum songon halak na persea hita iduna ta hatidakon di ponggol tolu namang katidakon ha persiaw na palaipe au porsea ditor di Parbadia jala aduk sadahuria nabadia ada satu gereja yang ima pemanggilan secara umum alaya dong pemanggilan secara khusus na jinudu hita secara khusus na nididi do hita secara khusus na niajaran ni Jakoba do hita secara khusus alani do bain tadok nang di na makatidakon ha porsiaw ni tak tadok be opuku porsea ujungna au gabe porsea bapa udakku porsea ujungna au pe gabe porsea guru na mengajari ape merguru malua porsea ujungna au pe porsea tak songoni be au porsea aku secara pribadi menyatakan ha porseaonna Apostel Paulus marhite terpukul menyatakan ha porseonnai marhite barita nauli di do ibana ay dang huhailahon barita naulii dang huhailahon barita naulii jadi dang gabe mailai mana manang gabe dang rikoto barita naulion ay diingot ibana do pabua marhite barita naulii gudang do akka na patut si peopon na parjolo si peopon sa barita nauli mangihutot terpukul di do ay haguguni debatadoi dia do barita nauli nok tabege ditoppa debatama tano doh langito ditoppa ma luhuna akka hajak gajang akka ait akka suaswanan akka dorbia akka guluk-guluk akka namajir di atas tanoon sude ditoppa dia mah barita nauli dung madabu jolma itu dosa dipasahak do
na ikot tok tonggo ajaran na jolmai jalai korodo si palua ima barita nauli puncak nga diharoro ni Jesus Kristus marnida barita nauli doho majako barita nauli pamargugo do jolma ido banari do kagugun di debatado barita nauli diturpukon odor naik kosai rimangata kamang do inang nang diombas parpudion atik tuk sanga gali pakilala atta maol tapi kiri badi hilala roha songon halak na semar haposak kita tutukani baunang meila hita majaha barita nauli margugo do akka nagali dapuk do akka halabohon di manangisepe naradi majaha dohot manangihon barita nauli ima pakokopon ni Jesus jalan atatangihon marhite hatana alanyaha gabi hagugu odi didok mo siya diturpukon ala paluahon nasa naporsea jadi halak naporsea di palua naporsea di gulu di asini rohan itu kadi di palua ala ni haporsiau ni jala di dok muse halak jahudi jumolo dungi do halak gorik jadi dakkola di sadainganan barita nauli dakkola di popom di peop sada halaki alai ikut di barita hodwi tuliat portibion sah mai nak tuhita nuaeng sah mai nak tuaka pahoputta sah mai nak tuaka pahopuni pahoputta muse molo sai nunut molo sai tarodihon rohatta laho pasahaton barita nauli jadi memang luar biasa do barita nauli unang juna di Bibelon ay molo di hatahodongan barita nauli taringok di sasahalak tung macay tabudo pakilala hatta alay tung asingdo molo akka narowa tabigi taringok di sasahalak hape di do ikon akka nadingganido barita honotta nadingganido di baritahon Apostel Paulus tang nama dok naswadong narowa naniadopan nadinguluna gudang gua katantangan di ngoluna jala ido na pinakulingan na di huria rom ay naw koroa adong do piga-piga ruas naman dok alani gugunami alani nak pikiran nami malua do kami daksongoni aliak kadongan toho di pasu-pasu tuhani do hita marhite pikiran do gugu alai tuk soadong gujol manatuk malua alani holan pikiran na do gugona soholan ala barita nauli manang hatani tuhani jala ikon ingotot tado hirasoni nek pasahaton na diturpukon nauksaha de barita nauli marsudut-sudut si anak kajolma naung pinasupasu pinarbadiaan di Jahuba gabi sahat sian luat tu luat sian bangso tu bangso sian home tu home sian ganup inganan tu inganan na asing siya tonga ni huria siya tonga ni nang ganup keluarga sudi mahita makalasoni barita nauli didok ma muse di ayat 10 barita nauli dak si haila honoton alanyaha ay di papatar do di si hatigoran ni di bata nasian haporsiaon tu haporsiaon di papatar di sidi dok hati goran di beta kebenaran Allah sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah marhiti barita nauli ido boy berengota boy tangi honota boy au honota mangulu di beta dakya modum alai saya tok tongdo di berenggo hita saluhutna hasit tongan do Jahuba na mangalehon ngulu nang dihita hobar tu na tersurati didok ma diturpukon na mangulu do partigori hinorhon ni haporsiaon mangulu orang benar akan hidup oleh iman haporsiaon ni haporsiaon di Jahuba haporsiaon di hatana
hapor siaw di holongna, hapor siaw di pakokok manang di ngolut tapi ido nasahat nak tuhita. Jadi molo didok Apostel Paulus pe marjia do ibana bohalu hitan waing menikapi si songonon. Artinya ibana memiliki tanggung jawab moral do tanggung jawab porsiau ni iko pabuaonna, ikon pabuaonna, iko pasahatonna. Pabua na mangulu do Tuhani. Jala daktuk ibana mangulu holan alani pikiranna do alani guguna sabing soholan ala asini rohani Tuhani. Jadi hulala batu mula hulak pionake bau dul hitan waing di bagas coroon hehe hitan sian nasugut batung macai lambok go pakilala atta adong do di hitan adungo nasugut jam 2 malam rupani laos di lopit tanganna laos martangiang manang nasugut pukulopati manang nasugut kira-kira manak tonga pitwi tahilala do padongan yon itu kani saat kita tu gerejaon lam tu gadana malas rohanang di akka na makari koton asin rohani jahuba tahilala do wangi nak pemaol nata adupi nak pemahol nang akka partikian nata adupi dilehut Tuhan hidu gugu dihita saluhukna. Udu na binaritahon ni Apostel Paulus na porsiai. Ha porsiaon nai di hati dakon jala panidakonon nai makorhon ha porsiaon jala gabi mangulu ma manangisipe. Na toktong hot di ha porsiaon na tu Jesus Kristus. Di bagasan naktod di parbadia. Dohot asin rohani debata ama. Idu barita si buanota di tonga-tonga ni ngulut taon. Sona ni dok ni Apostel Paulus di son. Jalaido nang atanya deta. Barita na uli na uktabegin waing iman apay baruhor rohani jolma. Jadi muluak kajok do jolma manangyon hatan itu kani pakilalaan na pesai baru. Rohana holong na sailas. Jala say di borno ki holong ma rohanya kana say manangi hodo macahatan itu kani ima barita nauli na say tok si hapadut tonot tadi ngulut taon akamang do inang jala naung ni ajaram muna doi akamang na tumua inanami na tumua akana toras nami tu kami sudut na posoon jala ido huhatid dako kami mangulu do Tuhan inang marhiti hamu akana tua-tua nami jala saha do hatani Tuhani tuhami marhiti hamu dakolan hatanai saha do holong nai tuhami marhiti hamu jala ikko pasahaton nami mai muse tu akka pahopumu akka poparan nami asa saut songon dinokni hatani tu hatta dison sian haporsiaon tu haporsiaon gabi toktong mata auhon songon idok ni hatania detai di buku de nomor 452 barita naum mulii nasian Tuhan Yesus saido margugui honau nang arsak pe hubolus on mangapuli rohaki sai tuhaki na basai do dongaki dalam do artini jala maca takas doi asura saya teh deho ni garuk manugut garuk pari luar biasa buido mangalehon semangat dihitak kamang do inang jala tiki marsahi raita olo do tai deho ni gabi margugu hitak kamang do inang awulung lahulak pinamana na makatidakon asini rohani to kanido marhite jamitau nak kamang do inang nung ngarap tahilala marhiti edetai marhiti hapur syautai kami margugu do hita nuang dison inang dijabu setahun na salpu masuk rumah sakit pecah pembuluh darah dang boybe anggo menurut tenaga medis pinomat ikod do lumpuh alai saya marede do hami amang inang ganuk manugut pagi-pagi adong gue kurekam piga-piga noni bawa hasil nih
sehat seperti sedia kala. Dirgos muse asa molo tu paparsahito nakamang do inak sotung lupa hita marede, sotung lupa hita makatidak Tuhani. Luar biasa do Tuhani mangalihos semangat ay marhiti parede otai gabi tiurdo molosian hahipason ni pamatang aka peredaran ni darah roharta pelas gabi toktong do hita bui mangulahon ulaota nakpesanga gali. Jadi sangat dalam dona pinatudu ni Apostel Pauluson pasti hado di alami hamu akamang do inang. Naso sinukku do hamu nuaik sada-sada. Sadi hari ma dihilalahamu Tuhani rak dotamu. Sadi hari ma dihilalahamu Tuhani mangalihogogo di hamu. Alusat tama tiki pojot pikiraku. Tiki marsak ahu. Ay dilehodo gugu nang diau alaniaka diudu tima dia dua nang buku de nomor 450 alwi aidang adong dirohaki naso hini lalana ditadda hagalioki nakpe sodung marsala hujalo hamonangoni aitu haki nabasai dodongaki. Luar biasa saya itai dehoni ay Tuhan ina basaido dongata kamang do inang. Tuhan na basaido dongamu. Tuhan na basaido mangalihon gogo nang dihamu. Alani gabe didok madaya patuluhon. Hobar nak tuturpuk sadariodo sudion. Ibana haporusaki digodang ni dosaku. Mudarna do mamuriau ditubus dosaku. Tuhakku gabi sikati di baheni pujioki basanai. Tahayati man nomange dehonon ay dehonon taduan nonon tiki na pasahapilia kita tuhuria sadahuria pagaran ni HKBP Tangerang Kotaon akamang do inang persidoho mahita disi. Dakulah hita bisa merjamita di san mana kita pe marede di san nunga dong dongata di si marede alai tamai mas yang gugutta itap ni na to lapita perbue ni nang hapor siautai gabe taruli nang akka dongata di huria na asing pe nak kita hon toktong mergugu akamang do inang. Apostel Paulus menyatakan marjea do ibana yanggo so di hati dakon barita naulii tekad ni imana doi dang nama berbiari tu akan porsiai napatuduhon semangat ni ibana ditudal hodo na dipudinai docon orbuk do dia tong ibana akan masa dipudina alanunga padang si tujuan dia menghadap Tuhan laho majalo asini roha hangulua ni saliling nilelenga na nilehon na dingoluna boy marhubas do dengan boy mangula asini rohani do di bata do dengan boy maniroi akadongan boy mangaliho gugu mangaliho semangat boy mangapuli boy pasadaho tahi dohot holong dinguluni akana olo radi majalo Tuhani amanginang porsiado au son Apostel Pauluson nakita pesudi porsiado di barita nauli ng hata ni Tuhani. Ay ido na pangaluho kita, ido na mangaliho gugu di hita, ido na pasorhok kita, jala ido na mangalehon nang guk nang las ni roka, nang guk apul-apul di hita. Alani ikok katidak konot tadui di tonga-tonga ni parsaurat taon, lao madok babarita ni Tuhatai, ima barita na umuli, ima barita siya Tuhan Yesus, ima barita na mangaliho gugu nang dihita nang marsak pe tabulus ibana do mga puli ng rohat tape alan say Tuhan nabasay ibana ma haporushatta nang dongatta di minggu reformasyon say toktong ma tauka rohatta tuhata di tuhata say toktong ma tauka rohatta pabuah holan asin rohan itu kanido hita
ubain na mangulu say toktong matau ka prohata hata nahido nagabi si jatatta di ganup partikian di pasu-pasu mahamu kamang do inang ditabaya kagugu dihamu di ganup ulammu di pasu-pasu akka poparamu di patiur akka perdalanammu margugu mahita lahu makatidakut Tuhani songon Apostel Paulus naksongon Dr. Martin Lutheri doh akka perbarita naudi di sadok portibion di sadok partikian margugu mahita tahalas somai tabuam matu bagas tabi asini rohani jahuba marhita Jesus do padonganiom ni ton di perbadia holanido hu haporsiai jalai konido hangulu honoku margugu mahita makka mulatihoni sudi amin.